बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के तैमूर मिसाइल यानी कल अभी पाकिस्तान के JF-17 थंडर से उसका कामयाब तजर्बा किया गया, तो उसके साथ ही भारत का पहला शिकार जो है उसकी बड़ी दिफाई डील हो गई है। नाज़रीन, किस तरह से इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि रशिया ने यूक्रेन के अहम तरीन शहर खरकीव को खंडरात में तब्दील कर दिया। बड़े खौफनाक मिसाइलों के अटैक्स किए गए हैं, इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, बरतानिया, फ्रांस और चाइना ने अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ नए इंकशाफात कर दिए हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके आज के इस व्लॉग में हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक बड़े प्रोमिनेंट कंट्री के तौर पे न सिर्फ सामने आ रहा बल्कि खित्ते के चौधरी के तौर पर भी पाकिस्तान सामने आया है। अब नाज़रीन, कल हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान ने अपने तैमूर मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है और तैमूर मिसाइल नाज़रीन जिसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है, एयर टू एयर लॉन्च है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल है और ये क्रूज मिसाइल है। साथ तो इसके अंदर नाज़रीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ नाज़रीन ये जो मिसाइल है इसके अंदर जदीद तरीन GPS सिस्टम है और उसके बाद रेडार सिस्टम है, उसके साथ ये मुंसलिक है। तो ये मिसाइल है, कल इसका एक्सपेरिमेंट किया गया और नाज़रीन कल ही इसने पहला बड़ा शिकार गिरा डाला है। नाज़रीन, ये अमली तौर पे गिराने से ज्यादा खौफनाक चीज है। नाज़रीन, भारत का वो जो मीडिया है खास तौर पे उसमें बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जाती है भारतीय हथियारों को लेकर, लेकिन पाकिस्तान के तैमूर मिसाइल को लेकर अब भारतीय मीडिया में कुछ नए इंकशाफात किए गए। नाज़रीन, कुछ टाइम पहले भारत और इसराइल के दरमियान एक दिफाई डील चल रही थी और अभी इस डील ने फाइनल होना था कि जिसमें जो ड्रोन्स हैं, उसके बाद शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इनको जो है वो तबाह करने के लिए एक जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम वो अभी भारत जो है वो इसराइल से लेने जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के इस तैमूर मिसाइल ने भारत और इसराइल की इस दिफाई डील जो है इस को खतरे में डाल दिया है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि भारत ने अब ये सोचा है कि क्या फायदा ऐसे मिसाइल सिस्टम को लेने का कि जो हमारे मकासद को ही पूरा ना कर सके। नाज़रीन, पाकिस्तान के ये जो मिसाइल है इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये बड़े लो अल्टीट्यूड के ऊपर परवाज करता है, रेडार से बचता है। वैसे इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है, यानी स्टेल्थ है कि दुश्मन के रेडार पे नजर नहीं आएगा, लेकिन कहीं पे इस तरह के खदशात भी मौजूद हो। यानी अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नाज़रीन जो होती है उसमें तकरीबन 90% कुछ में और कुछ में 99% चांस होते हैं कि उसको नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन कुछ चांसेस होते भी हैं कि उस टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो अब जो है वो इस मिसाइल सिस्टम के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि भारत के पास या इसराइल के पास मौजूद जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते और ना ही इसको पकड़ सकते हैं। जिसके बाद ये बड़ी डील जो होने जा रही थी ये खतरे में पड़ गई है और भारत के जो मीडिया के ऊपर शोर करने वाला मेजर गौरव आर्या उसने कहा जी कि ये पाकिस्तान की जानिब से जो मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया गया है इसने भारत के बहुत बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो खुड्डे लाइन लगा दिए हैं और ये कोई छोटी चीज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जानिब से ये बहुत गैर मामूली मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया गया है। नाज़रीन, याद रहे कि भारत के पास इसके मुकाबले का जो मिसाइल है एयर टू एयर लॉन्च का वो स्कैल्प मिसाइल है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर और पाकिस्तान के पास ये 600 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो है रशिया और यूक्रेन के दरमियान चूंकि मामला किसी तरफ नहीं लग पा रहे तो इसी वजह से आज जो है वो रशिया ने बड़ा और खौफनाक हमला जो यूक्रेनी शहर खरकीव है उसके ऊपर किया है और नाज़रीन इसमें सिकंदर बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनका इस्तेमाल किया गया। दर्जनों के हिसाब से इस मिसाइल ने शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तबाह बर्बाद कर दिया है, बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तलात जो है वो भी आ रही हैं। तो नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग बंद करने के हवाले से चीजें आ रही थी या जंग बंदी के हवाले से जो बातचीत चल रही थी, लगता है कि पुतिन जो है वो प्रेशर डाल के
اپنی مرضی کے مطالبات، خاص طور پہ جب سے برٹن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے اب وہ مزید سخت شرائط جو ہیں وہ رکھ کے جو اہم ترین علاقے ہیں ان کو مزید اپنے اندر شامل کرے گا اور اس کے بعد پھر جنگ بندی کی جانب بڑھے گا۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور وہ ہے برطانیہ اور فرانس اور چائنا کی جانب سے وینزویلا پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ناجائز قبضے اور نکولس مادورو کی گرفتاری پر سخت ترین رد عمل دیا گیا ہے۔ ناظرین جو فرانس ہے اس نے امریکہ کے اس عمل کو ناجائز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو وینزویلا ہے اس کی داخلی خود مختاری کا خیال رکھا جائے۔ ایک آزاد اور خود مختار ملک میں اس طرح کی حرکت جو ہے وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری جانب ناظرین برطانیہ کے صدر جو پرائم منسٹر ہیں کیئر سٹارمر، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اس اقدام میں نہ تو ہمارا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ چائنا نے جو بیان دیا ہے، چائنا نے کہا ہے کہ نکولس مادورو جو ہیں ان کو فوری طور پہ آزاد کیا جائے اور ان کے ملک واپس بھیجا جائے، اور دوسرا چائنا نے یہ کہا جی کہ ان کی جو حفاظت ہے اس کا انتظام رکھا جائے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ تو ناظرین ان ممالک کی جانب سے بھی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ لالی پاپ دیا گیا ہے اور مذمتیں کی گئی ہیں، حالانکہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کافی زیادہ کی جا رہی تھیں چائنا سے، رشیا سے اور خاص طور پہ ان ممالک سے۔ اب ناظرین وینزویلا کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا جی کہ ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان سے ہماری بات چیت ہو گئی ہے اور جب تک ایک مکمل طور پہ سیٹ اپ نہیں آتا حکومت کا، ایک قابل اعتماد حکومت ہماری نہیں آتی، تب تک جو تیل کی دولت ہے اس پہ مکمل طور پہ ہم قبضہ رکھیں گے اور جو تیل کی دولت ہے اس کو ہم اپنے لاسز جو ہوئے ہیں ان کے لیے استعمال کریں گے۔ ناظرین لاسز کون سے ہوئے ہیں امریکہ کے وہ ابھی کوئی سمجھ نہیں آئی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اس پہ مکمل طور پہ ہمارا کنٹرول رہے گا۔ دوسری جانب یہ جو سچویشن چل رہی ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ان کی وینزویلا کی فورسز ہیں انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کے خلاف بڑا ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ کیا وینزویلا کی فورسز جو ہے وہ اس قدر تیار ہیں کہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ امریکہ نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ تو انہوں نے کر لیا، اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ ہم نے ان کی جو نائب صدر ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کر لی ہے، ان کے ساتھ ہم مل کے کام کریں گے اور جو تیل کی دولت ہے وہ جو تیل سے انکم آئے گی اس کو انیشیلی ہم جو ہے وہ اپنے ہونے والے نقصان میں استعمال کریں گے۔ نقصان جو ان کی جانب سے کہا جاتا ہے جی کہ امریکہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے منشیات جو ہے وہ اس کا استعمال، اس کی سمگلنگ کی جاتی رہی ہے، حالانکہ جو خود جو ان کے صدر ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کولمبیا سے جو ہے یہ سمگلنگ ہوتی تھی جس کا الزام ہمارے اوپر لگایا گیا، اور ناظرین یہ تو ڈیفینیٹلی الزام ہی ہے۔ معاملات جو تھے وہ انہوں نے واضح طور پہ بتا دیے، ننگے ہو کے بتا دیے جی کہ ہم تیل کی دولت کے اوپر قبضہ کرنے آئے اور تیل کی دولت ہم نے اب تیل کے ذخائر کے اوپر اپنا جو ہے وہ قبضہ جما لیا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔